Ginpanginwala sang Bureau of Fire Protection o kon BFE Balasan nga ang ila gingamit nga water pressure ang nagresulta sa pagkapilas sang tatlo ka mga individual sa tion sang selebrasyon sang ika-25 nga Sulay Basya Festival sa Banwa Sangsara, Miyerkules, Hunyo 24. DTX 500. Ginaproblema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Ang DTX 500 na! Madumduman nga nagpabutyag sang iya reklamo si Ven Pareño nga tuman kakusog sang pressure sang tubig nga ginabuga sang fire truck sang BFE Balasan, rason nga nagkalatumba ang mga naigo sini kag may iban nga napilasan. Suno sa iya sang mahana na siya magtindog, golpe siya nga naigo liwat sang tubig sa dughan kag nag-apok liwat sa dalan. Sa interview sang K5 News of Amsara kay Senior Fire Officer 3 John M. Coronado sang BFE Balasan, ginpahayag sini nga hindi mahimo nga makapila sang ila ginagamit nga pressure sang tubig bangod yara lamang ini sa normal nga level o kon sa 0.5 to 6 pounds per square inch o kon PSI. Suno kay Coronado, ang kusog sang tubig nga nagagawa sa ila fire truck daw kaangay lamang sang ulan kag hindi niya mahambal nga makahatag ini sang pila sa isa ka persona. Bangod sang insidente, nagsaka ang isa sa mga nagreklamo sa ibabaw sang fire truck kag nagpahayag sang iya reklamo matapos niya ginaligar nga naigo siya sang mabasog nga piswit sang tubig. Bangod sini, nag-init ang ila pagbinaysay antes inigin refer sa Sara Municipal Police Station para sa husto nga pagproseso. Ginako naman sini nga matapos ang basyahanay kag matapos ang ila opisyal nga buluwaton, nakainom sila sa makahulubog nga ilimnon bangod ginpahanugutan man sila sang hepe sang BFE Sara nga makapahuway kag makapakig-upod sa selebrasyon sa malipot nga tion. Samtang nagpahayag man sang pagkadismaya ang BFE Balasan bangod sila pa ang ginbasol sa insidente bisan nagbulig lamang sila sa aktibidad. Suno sa ila, wala sila sang hungod nga may masakitan kag posible nga kabahin lamang ini sang kasadya sa Sulay Basya Festival. Sa karon, ginahulat pa sang BFE Balasan ang desisyon sa mga nagreklamo kung magapasaka sila sang kaso o kung hindi. Ini si K5 Reggie Plazuela de Mayo para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Quinto Distrito. K5 News sa Fan. Mas kinis kag mas healthy na ang skin ko. Salamat sa DTX Beauty Soap.